assalamu aleykum komi Abdourahmane Bari commission central portal fiɗantal Fouta Dialo haray en hewrite kala jentiɓe radio meɗen on kala kaɓe woni e aduna ɗo hannde awa hannde hirde men nden ko woni ko e fii ɓiɗɗo meɗen nene goto meɗen e bangeji ɗin fof bange ka dambe goote bange kadi ka ƴiiƴan Allah ƴettitunomo rowani allahu lamɗo hari nodditimo rowani ala ko wawɗen en toriti allahu lamɗo yo yurmomo yaafo yurɓe ɓen fof naadoya en aljanna en fof ñando yettiti en ɗum ko hombore woni on ɓiɗɗo meɗen ko o wiyeteɗo docteur Ceerno Siraju Ba en hiɗen andi mo ɓayti kala heɗotoɗo o radio meɗen ɗo de no andi ko areno kon ɗo o warana en daygu e fii ka fina tawa meɗen ha e fii haala meɗen kan kadi ko barki Allah e makko kadi koko yewten ɗo de fii ɓe toñaɓe fii ɓe Sékou Touré waɗi doole e muɗum o fewjani ɗon andi yimɓe buy ardiɓe en nanngama ñando en yewte fii muɗum ɗo de yimɓe toñaɓe nannga ena ɓe kanji ɓe lette haa ɓe woline ko laamu ngun faala kon yo ɓe wowlu ɓe toñito si tawi woni ɓe toñitike woɓɓe ware woɓɓe accite ɓen accitaɓe ɗon kadi hara ɓe jukki koɓe immoɓe ara ɓe jarnamo kañum Sékou Touré e hoore kadi ko toñuɗo ɓe woɓɓe waɗa duuɓi nde ɓe arata hara ɓe jukki ɓe jarnamo awa hay so tawi woni woɓɓe maɓɓe no faala yahude ñawdoyo no mari sabu no ñawdoroyo sabu lette bone lette ɗen haray kadi koye ɓe landomo ɗon kadi ɓe jarnamo taw fii ko yaltiɗiɓe kon ɗuli hara o tooñi ɓe toromo ɗon kadi yo accu ɓe yaha ɓe ñawdoyo donc on nani haray tigi tigi on ɗum ɗon on fof ko sayde ɓe yahi woɓɓe maɓɓe ko ɗon no woni wakkilade noon sifo tigi tigi on ko feƴƴi kon e ɗi kanji ɗiɓe waɗano sifo fii lette ɗen ɓayti ɓe waɗi ɗum ɗon kamɓe on ɓe wawatano hewtinde en ko o siɗɗo meɗen mo yewteten fii muɗum ɗo docteur Siraju Ba ko on wakkili o ƴetti aduna makko on fof o waɗi fii jokkere en ɗan fii rewgol Allah fii wallugol en no faamiren ko honno ɓen yimɓe toñira donc livre yi kala ko winda kala ko seeda e fii seedeyagal ko waɗa kon e fii no ɓen ɗon tampinira ɗon fof docteur kala ka kaydi ndin woni kala ka livre on woni kala ka film on woni kala ka yewtere nden waɗi fii muɗum no ɗum ɗo laaɓitora ɓeeɗo ɓe sifo tigi tigi on ko feƴƴi kon docteur ɗaɓɓani en ɗum o waɗi ɗi site ɗi o site wiyeteɗo web guinée ma ɗum kamboiro.org ɗum kan noon wona enen fulɓe ɓen ɗum dey sa yehi ka site makko a ndaaray ɗon yiya fii taarika sosoɓen fof a ndaari ka manikaɓe ɗon kadi a yiye kadi fii taarika maɓɓe o fof fii no woni haa ka wonɗoɗe woni kadi forestier ɓen waɗi noon docteur waɗi ɗen golle ɗon so a yii golle makko ɗen a miijorta woni ko aaden gooto waawno waɗde ɗum ɗon donc tigi tigi on ɗon Allah ƴettinomo rowani hannde timmi hitaande jooni wiwɗe hannde piikiiɗe yen jooɗo kadi faahin yewten fii makko ɓayti golle ko waɗi kon ko golle ɗen yiɗɓe yo continue mo accani en noon kadi piiji buy kadi ndaaren hara ko accani en kon kadi ko honno Allah wallirta en ɗum ɗon hara wonaali haa fooma donc haray ɗum ɗon kadi bonaali jooni haray tigi tigi on ko waɗan tan yewtere nden kadi ko neene gooto makko o miññiraawo makko on wowɗo on kadi wallitaade en ɗo e émission ji ko watten ko fof ɗum ko monsieur Bassirou Ba jooni haray tigi tigi on kono wowɗen noon waɗde yewtere nden en junno yewtere nden Bassirou
si Bachir Gayni hare kala marɓe ko seedito e fii docteur Siraji par ce que no woodi hara yiya mo yiyaali mo kono haray mo nanaali fii makko ma mo anndaamo haray ɗum ɗon ɗuuɗaa e meeɗen kala yurmeteeɗo kala mo tooñe mekki mo kala ko ɓektuure soñji leydi men ndin ko mekki kon haray tigi tigi on si yiyaali mo o kono haray no anndima ɗum nanii fii makko haray tigi tigi on si tawi woni Bachir Gayni en joɗne yewtere nden kadi fahin panel commission central on ɗon tawi woni kala wonɓe ɗo haray ɓe waawi ɓeytude kamɓe kadi ɓayten fof haray ɓen anndi docteur Siraju ɗiɗen ɗon kadi gayni fahin ɓe wonɓe kaduɗal meɗen ka radio meɗen ɗo fréquence gandal ɓen ɗon kadi e junneɓe yewtere nden docteur Siraju no arde ka radio ɗo ɓen ɗon kadi si gayni haray noon heɓne yewtere nden enen jama on noon kadi kala marko ko seedo ma ɗum kala faalaɗo du'anaade mo haray tigi tigi on yo on tigi aru kala haala ka o faala wowlude yo wowlu hande yewtere nden koye pular on kono si kala yewtere ko minka ko sooso siko kala yewtere nde waawi yewtude yo yewti e nantina e pular on jooni haray ko ɗum ɗon Bachir tawi ɗon heeɗimen watti yewtere nde maak moɗon e kara moɗon o jarama e ceerno Dramane haren salmini kala mon musidɓe ɓadiɓe en ɗo hannde fi manditagol e hoore yarlaye e waɗugol maande kadi fi koto an kohojo meɗen koto men en fof e karamakojo meɗen walli fiiɗo duɗal ka janggen fi tarika men janggen fi namuji men ɗin fi en heeɓu ka de jogitoɗen fino leydi men ndin yaara yeeso haray ɓayru yimɓe boyi hannde ɓayru mi wooli fi mi anndintini wondema ko hannde woni hitande gila feƴƴini yimɓe boyi du ike addi piiji boyi haray yimɓe boyi no annduno fi makko ɓayru no ceerno Dramane holliri noon o wakkilikke ɓuri duuɓi noogay o créé ɗi webji kanko tun e wakkilare makko haray koko bere yimɓe wallitimo seeɗa kon waɗi fi Allah e hutti annabijo o accani e maande ɗum ɗon wonani en duɗal haray mi fuɗɗoray taw ɓaɗa yimɓe ɓuuri no landade ko honno fi webji ɗi woniri fewdo ɗo ka fewndi ɗo mi hetti e donneji ɗi fof kala man ko ɗaɓɓituno ko ɗum ɗo fof no joga kono hari mi jogaki domaine ji ɗi annduɓe fi internet on no anndi seeɗa ɓen ɗon domaine ji ɗi mi ronkuɗi hettude mi yeehi mi waɗi proposition prix kono mi hewta tun ɓe innano goɗɗo jettimde anndi noon godadi kono ɓe wayi si web on expiri haray ma habboɗa jonte joyyi si jonte joyyi ɗen lanni on tuma waɗa bidding ɗum ɗon waɗa vente aux enchères on tuma si hewtoyi ɗon ɓe ari ɓe inni o web camboire on ɓe inni o mi hendakimo joni mbiɗa habbade lewru e feccere mi yeyita kadi mi ndaara ɓar ko ɗum e wadduno o yaltuma on tuma ndaara si hetta e on ɗon si hetti on ɗon on tuma hara miɗo jogui mot de passe on tuma en fuɗɗitoto continuegol ɓeyditugol ko o acci kon joguitoɗen ko jogui kon ɓeyditen ko acci kon hono ɗi émission ji ɗi watten e hoore yimɓe tooñaɓe ma tooñaynoɓe ɗen ɗon fof photoji maɓɓe no toon on tuma e waɗa ɗo lien hara mo yiiƴi ko winda kon e ko yewta kon hara fof no jogodiri yimɓe no wawi consultude fof ko ɗum ɗon haara fuɗɗortoɗen fii continuegol golle ko accani en kon hara yimɓe ɓuuri landiki ko honto fewndi no wondi e sattede seeɗa kono taɓe an donneji ɗin perdali ko accès on tun mo jogaki IP adresse ji ɗi wataɗi hendade fewndo ɗo ɓar domaine ji ɗin expiri mi ronkuɗi hettude mi yeehi mi waɗi kalisi kono mi ronkuɗi hettude kono no mi habbori yo mbiɗa andi ɓar harna yimɓe ɓuuri haaju mum yani e muɗum en hettay ɗin ɗo weɓi sahaji hara ko ɗum ɗum mi falno hollitude yimɓe wonɓe landitade winda lettre ji buy lando waɗa discussion ji e débat ji haray ɓayru ko accident ngo feƴƴiniri haray piiji go e watano halfinde goɗɗo o miijatano harayno ko ndeññande woni ladial makko fi yiltitagol yewtugol fi makko haray en daaray ƴetta tun toɓɓe seeɗa ɗe mi annduno no tiiɗi e makko e ko ɗen woni daƴƴere golle ko accani en kon si tawi hara en faami ɗum ɗon en andi ko honno kanko tigi o hewtiri ha o yii o technologie internet wondema no wawi nafitorede fi udditugol haqqille yimɓe hara wona waɗugol tun ngeygu wona waɗugol tun ngeygu yeeya piiji
ma yeeɓa piiji ma wajitindira ka o yiino ka o fuɗɗino gollude ɗon o wonno directeur chef de service formation département marketing MCI har ko boîte de télécommunication janɗunoɗo wonno ɗo concurrent Bell Atlantique qui est maintenant Verizon kono société on woni en faillite o golluno ɗon de duuɓi hari mo tawaka formation marketing ko ɗon o fuɗɗi yi'ude ɓaɗa hari ko aade gandal ko honno waawide nafitorde technologie ji information ko wondi e ƴawde ɗin a fiino jogitoren jannin naamuji meɗin ka ɗengal meɗen guere mo kala hala no wawi janngude ɓaade mi hewti Amérique ɗo 90 ko ɗum wonno e haqqille makko ñande mi hewtuno haare mo démissionni tun o inni ko ma tun o créa société o yii o andi wondema ko honno ko télécommunication wawa haajitorede ko yiltiti kine ɗum noon Allah waɗi laataki kono ka o daakino ɗon ka o yino wondema technologie no wawa ƴettede haajitore fi yeɓitugol hollita gongaji hollita gande ɗe alaka haajitorede gande si ɗe haajitoraka si ɗe yeeɓitano kadi ɗe mulayno ko ɗon o soobini e ɗum ɗon o watti ɗum ɗon nde golle makko o daaki e ɗum ɗon ɓaar noon hari jande makko nden ko o jannguno poli on to o ari ɗo de o waɗi doctorat jande makko nden ko anthropologie et linguistique ɗum ko firi ko janngugol fiino banu adama jogorta hoore muɗum e fi ɗengal banu adama ɓaaro o janngi ɗum kadi ɓaaro ko wonno poli on kadi o daaki ka ɗengal makko ka ɗengal pular ha o yi gila o woni cukal mum miɗo manditi 1971 imo arde gore e makko laaɓe vacance miɗo kam yaw haram ɗo jokka ɓe miɗo heeɗo ko ɓe yewtata ɓaari mo hoccirlan duuɓi 6 kono kam yaw haram ɓe fayi ɓaawa maɓɓe miɗo manditi no anilan wasi ko hanki ley manggoyino ka amen ɓe jooɗi ɓe yewtude ɓe yewta fi développement fino Afrique yarta yeeso ko ɗon o inni tawi ɓen sikku heɓugol aalaji e wonnugol développé ko gootum heɓugol aalaji e ɗate heɓugol otoje heɓugol immeuble joni haɗum woni développement ko si yimɓe ɓen jogittike hoore maɓɓe ɓe darni hoore maɓɓe ɓe ñiiwi e hoore fina tawa maɓɓe on ɓe yiltitike ɓe anditi fina tawa maɓɓe ko portoɓe ɓen ari liɓi fiya e hoore muɗum wondema no darji ɓe yiltitike ɓe jogittike ɗin ɗon haray ɓe fuɗɗike yiitude feere fanno ma goɗɗo no hiɗa janngude tun hiɗa wolude tun hiɗa miijade tun hiɗa wadde eɓɓore tun e ɗengal jananal haraya jeeya hoore ma minen ko ɗon ɓe yewti o inni ko ɗengal ngal hana jannede innaka ko ɗengal men ngal tun kono ɗengal men ngal no hana jannede sen janngi ɗengal men ngal e mijitiki ka naamuji meɗen hiɗen wawi on tuma firede ɗum ɗon ka ɗenɗe janane fiino golliden e janamɓe ɓen kono si tawi ko ɗenɗe janamɓe ɓen tun wonɗen haajitorde en yitata feere nden fayre ha joni no lutti ɗum noon ko 1971 mi nani imo yewta fi ɗum o daaki e ɗum ɗon wona kanko tun yewti sugu nden yewtere professeur Alpha Ibrahima Sow nantunoɗo inde wonno professeur on ɗon kadi pular on ɗon kadi no walli fi naamuji Fouta Diallo ɗi mbaaro o janngi ha woni linguiste o woni professeur titulaire de chaire on ɗon ko professeur jo tigui wona ko woɓɓe goynta ko professeur ko ɗum kanko walli fi on tuma hari internet ala kanko yeehi ɗaɓɓiti Fouta kanko e gorejo makko no wiye Ceerno Aliou e docteur Ousmane Poré ko kamɓe fof ɗaɓɓiti kala man ko mawɓe windayno gimɗi e koɓe walli photono fi defte fi diina ɓe ƴettiɗe bere koɓe hettuno kon ko sumali kon ma ko mulali kon ɓe waɗi livre ji ko ɗin livre ji haaji hannde wona nafitorede on ɗon kadi professeur Alpha Ibrahima Sow no daaki e ɗum ɗon sen iwi ka meɗen jannguɓe intellectuel ɓe nantuɓe inde Afrique no daaki e hoore ɗum ɗon wono Cheikh Anta Diop wono Sembène Ousmane wono Hampâté Bâ wono Guugui Waccongo on ɗon ko écrivain joom mo Kenya on ɗon joni hari ko anglais o windata joni ko e Kikuyu o windata livre ji makko ɗi fof o winday tawde e Kikuyu on toon si o firaɗi e français ɓayre ɓe faami si en lutti e daakagol ka ɗenɗe ɓeya en luttay e wonugol e juuɗe maɓɓe ɗum noon koye wattu ko haqqille men
bar Allah waɗi ɗenɗe men ɗen tardinama. Allah waɗi ɗenɗe men ɗen ɓe liiɓi botte e hoore muɗum. haray koyen soobino andintinen fayɓe men ɓen wondema janngugol ɗenɗe men ɗen ko laabudda. e siɗi en watti ɗenɗe janamɓe ɓen hoore ɗenɗe men ɗen e yiita e hoore men. si tawi ko ɗenngal jananal ngal tun yewteten eɓɓore ko watte o ko si en miijitoyke en haajitori miijo janamɓe ɓen hara en woni janamɓe e hoore meɗen. si en woni janamɓe e hoore meɗen en yiitata feere. ami ko ɗum ɗon hari joɗɗingol andintingol ko honto o daakino fi waɗugol ɗe golle makko. ɓarno ceerno Abdourahmane holliri noon o holli fi taarika e bonnereji ko PDG waɗi. website Kamboire o on ɗon woni référence, on ɗon woni duɗal ka yimɓe jannga keeferago Sékou Touré e weldiɓe makko ɓen e kanaseɓe weldiɓe men ɓen. si tawno ɗum ɗon arano harayno hannde ɓiɓɓe maɓɓe ɓe jottono ɗo ɓe yedda ɓe inna yimɓe lettaka Kamboire kono ɗum ɗo wonani en maande nde sigu mum ala ko maande nde hande en dankade. ɓar ko Abdourahmane ceerno Abdourahmane holliri noon ko wonde yettude ɗo kon fof haray ko ɗon wonde en ƴogude. si tawi Allah waɗi web on hettiki haray ko ɗon fuɗɗorten yewtereji ko na waɗede ɗo fi bonnereji ko secteur en waɗi ko fof en waɗa ɗum ɗon hawtodiren e ko windi kon ɓeyditen ɗon nde dankoɗen ɗum ɗon. kono wona ɗum tun o waɗi web Fouta, o waɗi web Pulako, o waɗi web Mandé ɗum ko maninka ɓen, o waɗi web Foore, o waɗi web Baskot. kala man ko yino livre no winda e hoore ɓen ɗon e kaalisi makko ka jiifa makko ittano wakkilo ƴetta ɗin ɗon fof o oskana o naɓa o posta ka internet. o waɗani en maande mi gollidi mi yewtidiɗo de goreɓe an sénégalais ɓe woɓɓe ko mauritanien ɓe woɓɓe ko ivoirien ɓe mi holliɓe ko waɗi ko ɓeyni ko Afrique ko kanko tun ko Guinée tun mari chance heɓugol guinéjo aadenjo waɗowo sugude ɗe leyɗe fof mara suguɗum ko en wakkilo soobinoɗen dankoɗen ɗum ɗon. no mi holliri noon nde mi hettoyi website ji mi hollita jama on wonde mi holliri guin timmini hitande miɗo kurukarannade fi hosting on mi hetta doneji ɗin kono ɗum noon Allah waɗi laatike lutti joni hettugol website ɗin ɓeydita ɗon no feere heɓori o yanñen waɗen ɗum ɗon duɗal ka yimɓe ɓe jaggo ɓe jangga ɗuyta penale ɗen e ɗuyta trafic ko yimɓe ɓe woni e wadde hoore leydi men ɗin kon e hoore taarika men on haa ɓe daakoɓe faaminana en wondema Guinée en ko taafu wondema fayda en mara taarika ɓe tawta wono colonialiste ɓe arnoɓe timmini ɓurini duuɓi temedere ka meɗen watta en janamɓe ka meɗen fitum loyinira en fino ɓe jogora laamu ngu. ɗum noon ko labudda si tawi hiɗen faala yitude laawol janngugol ɗenɗe men ɗen e yiltitagol holɗum ɓeydintinen dankoɗen naamuji men ɗin dankoɗen taarika men on no dankorɗen taarika men o ko noon andirten ɗuyteten penale ko surtout enen ko waɗaka men kon haray ko ɗum ɗon ɓuri ko si tawi haray mo accidi en ko ɗum ɗon mo accidi en e testament mo accidi en ko yamiri en fi en waɗu ɗum felliti ko ɗum ɗon ɓarmi yewtuno ko honno website ji ɗin fof fuɗɗitorte e waɗa impunité waɗa lienji e tout ça ɗum ɗon fof meɗen waɗi kaydiji men ɗiɗo ñande feere heeɓi o ñande tan heeɓi o ɗum ɗum fof développé te si Allah lanɗo jaaɓi ɓay kaydiji no woodi posteji ñande goo ɗum ara hay min si tawi mi ala ɗo hara yimɓe pay koye faalaɓe continuide ɗen ɗon golle ɗen hara no woodi kaɓe jaggo hiɓe andi ko haldanno kon si tawi ɓe mari miijo ɓurgo gon ɗon hara yaaka fisa haray noon janngugol taarika men on jannga ɗenɗe men ɗen soobino e hoore muɗum enen Guinée no hawnani en hannde ɓayru hannde so yewti en inni hiɗen faala yilditade mawnina fi naamuji men ɗin jannga ɗenɗe men ɗen cooba kala manko mawɓe men ɓe waɗi kon andina yeeɓita ekkita yimɓe guinéɓe ɓen fayda ɓe miijoto Sékou Touré ko ɗum wonno wadde ko ɗum tardini leydi men ɗin on accanelan hakke yildito ɗon seeɗa ko bonnereji ko Sékou Touré waɗi kamen kon ko escroquerie ko ƴetti miijoji e pehe kelɗuɗe wono ɗeɗe wonde yodde fi mum ɗen walkilagol wurnimtina naamuji men ɗin e ñeeñal ko joguinoɗen kon Sékou Touré ko ɗum o halori
o watti ɗum ɗon ko jogora yimɓe ɓen o ƴetti kadi o turni o jiiɓiti o watti ɗum ɗon ko uddirgol haqqille paykoye salanoɓe janngugol no satti sa wuuli hande guine a yeehi a wuuli e ni ne faala waddimɓe ni ɗum fof ɗum kono secteur en waɗino ɗum ɗon kono bonniɓe boni ɗum ɗa koye yiltito moƴƴa anditen moƴƴa ɗum ɗon secteur en eko noon o wañiri kala man politique o ƴettu kala man ko andi no hitti e africain kala man ko andi no wawa innede koko moƴƴi o halori o wini ko ɗum ɗon woni politique makko kono nder ton o yiltito o jiiɓa ɗum ɗon o jiiɓita o bonna wona bonnugol ngol to o ƴetta ɗum ɗon o watta moyen fino jogora leydi e wona no jogora leydi tun kadi o watta moyen fi wattugol yimɓe ɓen human binne watta ɓe wa mummunte ka nder leydi maɓɓe fiituni laamu makko ngun neeɓira koye wattan yiila moƴƴa haray liɓaali bote fi secteur en ari jiiɓiti ɗum ɗon ɓe holli ɓe sikki ɓe faaminani yimɓe ɓen ko ɗum ɓe jokkuno ko fenande ɓe yi'u ɓe tawi ɗum ɗon ko feere laaɓunde ko feere hanande waɗede ɓe halorinde ko noon woni fi émancipation africaine ko noon fi innugol culture men o ko révalorisé innugol ko socialisme innugol ko yimɓe ɓe jokku en ɗan ko ɗin slogan ji o ƴetti o soori o jogii o faamini wondema ko ɗum ɗo woni politique makko so yimɓe ha hande no falja no inna wondema ko Sékou Touré ko ero ɓe faltaki ɓen haray ko ɗum ɗon ɓe nanno ɓe inna miijo makko ngo harno moƴƴi haray ko ayɓe Afrique ɓen salatnima ko fenande o ƴettu miijoji intellectuel ɓe ɓen ɓe wawali warde ɓen o raɗiɓe hono Joseph Kizerbo on noon ko historien jo nantuɗo inde Voltaire jo on arno Guinée bar Guinée woni indépendant o janni Guinée o étudiant ɓe bo wano kotiraɓe amɓe fof o janniɓe Joseph Kizerbo en fof ko ɓarɓe yi secteur wondema koye fenande e nafiyagal e bandiyagal woni ɓe yiltiti kam maɓɓe ɓe yeehi ɓe wono e kam maɓɓe fi kala leɗɗe maɓɓe ɗen on tuma secteur no inna kamɓe koɓe aliéné ko France fayda laamiɓe wondema président ɓe hoɓɓe ɗon ɓen ɓe mara pouvoir ko kanko du woni héros africain si ɓen ɗon intellectuel ɓe fof ari ɓe jayi joɗotako ko ɓaara hay ɓe andi koye hoore fenande woni awa enen Guinée hande si Afrique fop inni wono ceerno Siraju e intellectuel ɓe africain boyiɗo mi linti ɗo seeɗa ɓe mi lintali inni koye soobino fii immintingol naamuji men ɗin ɓe leyɗe Afrique fewɗo no feƴƴiti en ɓar kamɓe ɗon ɓe arali ɓe watti nden feere fenande e janfa yimɓe ɓen sogitatako enen noon Guinée hande so ari a wole ɗum yimɓe ɓen sogitoto ɓe inna secteur eɓɓuno ɗum gasali no gasa hara ko si gasata ma aranno settano secteur no mari gonga seeɗa eko wonno wadde kon kon ɗen penale enen Guinée ko ɗon tarduɗen ɓurɗen tardude leɗɗe africaine fof ko ɗum si tawi hiɗen faala yarde yeeso laabuddaji ɗiɗi no woodi ɗi laabuddaji arano koyen ittu tricherie e penale ko secteur e waɗi ƴetti ɗen pehe liɓi e hoore ɗen pehe moƴƴuɗe ɗe hanuɗen hajitorade ɗum koko yewtuɗen fimum ɗo kon ko yiltitagol itta barme ko secteur e waɗi hoore man kon koɓolle e hoore koɓolle ha ñawda barme o yiltito laɓɓina leydi ndin itta penale e haasidi e surtout e sogitagol Guinée hande no felliti wondema e hunde marsata kama ɓe ɓayru kala man ko enten no moƴƴi ko secteur e indi ko ɗum wonno wadde donc en waɗu yila moƴƴa enen si Afrique fof no mari étape goto ko yaha yiltitagol danko tarikaji mum tarika mum e naamuji mum ɗin enen ko étape ji ɗiɗi jogui ɗen étape arano ko yiltitagol itta tuundi ko secteur waɗi hoore leydi men ɗin ko on tuma ɓernde yimɓe ɓe hooloto seeɗa yettoɓe ko secteur ko wooli kon eko hanano waɗete ko wona gotum ko fenowo ko naafigiijo donc ko aaden kansowo mo ƴetta ko laɓa ko mo mewɗina yimɓe ɓen sogito sikka hay hunde ko laɓa ala hande kadi enen Guinée ko ɗum ɗon luttiduɗen e meɗen sa yewtide yimɓe boyi koyen tas ko ɗum ɗo yewtira yimɓe ɓen hakkil ɓayru
si bonnereji secteur ɗi yewtama fi muɗum ko tooñe e ko muusi kon e ko yimɓe waɗa kon ko ɗum ɗon ɓurte yewtede fi mum kono bonnere makko ɓurde hulɓinade nde ko salanagol paykum o janga udda haqqille goɗɗo tewo pas bonde ko lanci ka leydi ko ɗum ɓeynte soft power ko muusendi ko bonnere nde muusa kono hinde hulɓini o salano paykum ko janga o udda hakkille paykum o ƴetta o aybina janguɓe o aybina jannoɓe o hinna fof no fota jangude e mo janga liɓa bote ha joni no rutti ka meɗen ko ɗum si tawi hande leydi men ndin joɗɗinɗo table no yeeya mantelatomi sin mo fayda no ɓuuri dardia professeur jo e instituteur jannowo paykoy nden bonde no hulɓini ko ɗum si tawi sen yiltitaki analyse moƴƴa wona ko muusindi ko waɗi kon tun wona heege ngen tun wona koldanɗan tun wona waru o wona yennugol leƴƴi tun koko lanci haqqille yimɓe ɓen kon yilti o tewɗa pas a lamɗo leydi sabota jande tewɗa pas sabota nunɗal e faale eɗen andi paykum no wona woniri o ko kumpa woni fi paykum tawa ko ɗum ɗon ƴettata lanca fi muɗum inna yimɓe fayda hollaɓe janngugol moƴƴa innamo kala e janngu ka ɗengal muɗum si ɓe janngi ha ɓe lanni école primaire si ɓe yalti ɓe tawa ɓe watta nantondirde ka si ɓe yalti ka saare maɓɓe ɓe yeehi e saare goo ɓe tawa ɓe watta nantondirde hunde ɓe innawa joom sikkande mi terti joni l'école ko fuu fala fuu inna janngo addowgol jaañe e janngugol mathématique ko gootum ma addugol janngol no ɓuri madde coefficient janngugol mathématique o si yi kabareji koni wadde hannde Guinée ko sukaɓe no accitira ni ko ɗon ɗum iwi ɓayru hannde wonɓe e jannude ɓe sukaɓe cokolay koye kaka l'école Sékou Touré ɗon ɓe janggi e nder aybinegol holle wondema jande kelɗa holle wondema ko coɓugol lamɗo on ko fillitagol penal e parti on ko ɗum noon ɓuuri wondude kaye yiɗi sobinagol jangga anda fi muɗum e ɗum ɗon fof hara ɓe ƴetti ɓe suumi ɓe inna ɗum ɗon fof ko révolution africaine ha koyen wakkillo moƴƴa hudditen haqqille men ɗen haray mi daroto ɗo ɓayru haray ko fi yewtugol fi ceerno wonneɗen fi muɗum kono miɗo andi ko ɗum ɗon wonno ka fonde makko ɓay ko woni yewtuɗen ɗo fof ko discussion ji ɗi men heeɓidinde laaɓi boy kono to innano Sékou Touré ko waɗaɗo ko keefeero ɓayru ko perversion ƴettugol valeur ji kala man ko banu adama wakkilorto jaggo e muɗum fiino yaara yeeso o ƴetta ɗin ɗon o haajitora fii bonnugol haqqille yimɓe leydi ndi o halfina ndin fii tunno o laamora si tawi en ittali ɗen tooke hay nokku en fokkita hamo kala e men koye wakkilo ɓayri wona ko muusirtani koko ɗaɓɓitete koko mijitete koko taskute yewtide livre ji winde fiino yimɓe ɓe yeeɓira anda ha on to bone on soori ka haqqille yimɓe ɓen wona ko yimɓe ɓen wara toon yewtiɗo yimɓe buy kono koko ɓuuri hawnade ɗum ɗon Sékou Touré en acci ɓe accani en ɓe accidi en hako soobi no moƴƴa fi iltugol on taarika ɗon janggamo iltamo laɓɓina leydi men ndin haray en torike joman jogui ɗon yo dankano en o kawhojo meɗen karamokojo meɗen en ƴettidi ahadi ɗo wondema golle ɗe o toppitiɗen en dankotoɗe fino leydi men ndi yaara yeeso e fino laɓɓinire leydi men ndin itta tallallake ɓe heefere ɓe Sékou Touré e famille mum e weldiɓe makko wassalamu on jarama Bachir vraiment yewtere nde moƴƴi awa encore fa hin kadi men ɓurta torade on kadi on toro musidal ngal fof e famille on fof tigui tigui on e wonde aray koɓe yarloɓe du'ano docteur Siraju Ba ɗi golle koɓe waɗani en ko inchallah ɓen ɗon e andi ha joni ɗen e ɗuwade e ndi ɗowdi maɓɓe ɗin noon inchallah ganda tawi woni haara monsieur Lamine Diallo haray ɓe heedi kamɓe kadi ɓeɗa andi haara ɓe ɓeyteɗo o seeɗa kadi kamɓe kadi ɓe andi docteur Siraji monsieur Diallo ɗon heedi ok
so Diallo Ceerno Ibrahima ono ka ɗon heeɗi ɗum no kadi sikkere en ɗumanni joni alo ɗo nande la ɓeɗe nande o voilà so Diallo d' accord min ɗo ko otto ɗom nde awde ko aéroport nam kono mi si tawi bruit fota ala e ɗo nanade mi nanade moƴƴa ɗon Allah jarama ala ɗum mi salmini auditeur ɓe fréquence gandal ɗum ko ɓe woni aduna o fof e panel fréquence gandal o jarama Bachir monsieur Bari ko yewtuɗon ɗo comme Bachir no yewtirɗa noon fi kotoma fi radio ba ko ɗum ɗon faalaɓe manditade e hoore makko o waɗani en golle kelɗuɗe Allah e makko si woni hannde yimɓe ɓen immotako man tafi Sékou Touré andi o sittu makko Kamboiro o waɗi kala ɓeɓe Sékou Touré wari tooñi wari e bonnereji leydi ndi o waɗi ɗum ɗon fof o mari ko ɗon sa yeehi ɗon a yiyay ɗum ɗon fof ɗum ɗon waɗi e propagandiste ɓe Sékou Touré ɓen e wawari e halkude fi bonnude fi yimɓe ɓe wari ɓen ɓa ɓe lollina e penale Sékou Touré ɗen e endoctrinement makko mo waɗi on ko leydi ɗon min ko Amérique ɗo mi fotti e siradio pour la première fois e année 80 arimo ari ɗo de mo lanni janngude o ari ɗo arimo fianci e ɓeygu makko sonnajo makko on Asmaw kono fewndo on sahi hari o ordinateur no fuɗɗi tum ɗiɗi ordinateur personnel ɗi ordinateur woyto so koye koye ɗono harimo vraiment o fuɗɗi ɗen golle makko on sahi ɓaati mi yahayno ɗon mi salminamo mi yahayno mo jogino ordinateur ji ɗiɗi mo jogino o ko ɓeynayno Macintosh ɗum koko yaapol woyi faydara no woyi kañum e ordinateur goɗɗo inne Amiga o fuɗɗi ɗi document ji collectugol ɗi document ji collecta ɗi ciiji feƴƴuɗi guine fof o waɗa nder to o waɗi golle kelɗuɗe no monsieur Bari Bachir haaliri noon kala ko faaloɗa anndude fii Guinée woni fii Fouta woni fii Haute Guinée woni fii Guinée Tiers on way ɗon kono ko ɓuri moƴƴude ko kadi koko janni hen kon hoore ko feƴƴi hoore régime Sékou Touré on ko kala par ce que kala ɓe o nangi fonctionnaire ɓe ministre e haut fonction commerçant ɓe ɗuma kala ɓe o ɗumanni on yeeyi on tawa e photo ji maɓɓe ton kañum e taarika hoore maɓɓe awa ko kanko kadi ko Allah e makko kadi o yeeyi o pensiti o livre mo o André Levin ambassadeur Guinée o wonde ɗon walla e ɗum ɗon annduɗen jaka Sékou Touré ko gorko ti debboti jaka e ko innete ko intellectuel konko mo mari hakkille e jaka na e fus jaka ko yo rew kulle jamma jaka ko fii mo jaatori e o portojo gouverneur AOF on inneteɗo Corny Gentil mo jaatodi e on mo wondi e on wondigal gasongal ɗoangal gasude on hakkude gorko e debbo ko ngal wondigal o wondirno on ko on joƴƴinimo hoore men Guinée ɗon hoore ndi leydi ɓe wallimo o fooli wano Bari 3 en wano Bari Diawado en ɗum ɗon kadi o anndini en ɗum ɗon donc ɗum ɗon kadi walli en wallini e leydi ɗo molƙinnugol Sékou Touré ko éridi ko ko tappale e ko ɓanndu makko ndun o yeeyi portojo on e fiyoɓe gollude ɗum ɗon kadi annduɗen ɗum ɗon ɗon awa moodi alaa ko otti ko on tigi yiyata ɗon yiyoya photo ji mawɓe mum fewndo ɗo no yimɓe ɓe nani innde mum e hara anndano ɓe e wano monsieur Balde Saykou en e wano vieux Fodé Marega en e noon yimɓe ɓaawa ɗo num mawɓe men grand père ɓe men ma arriére grand père ɓe men anndi soro men en ma mama soro men en ala ko ɓen ɗon tigi yiyay photo ji maɓɓe ɗon yiya fii maɓɓe ɗon ɗon kara min ko ɗum ɗon mi anndita siradio no accani en ɗo ko wano mum ala ɗum ɗon noon fata koye miijito fota o aduna ɗo ko rewa feƴƴa on tigi no heɓa jawdi koy kono anndutu ɗi jawdi ndi jeyɗa hannde fof ñannde go wara ko goɗɗo goo jeyi ko accata ɗo ko luttata ko sifaɗe golle ɗe siradio waɗi par ce que ɗen ɗon golle ñande goɗɗo yehi ndaaroy ɗon o annay ko kanko waɗuno ɗen ɗon golle enen en nafitoray kono héritage mum on ko kanko jeyi goɗɗo ƴettata ɗum ɗon awa yo banu adama anndu ota en wonu tun ɗaɓɓoɓe goɗɗum ota en wonu tun waɗen ko nafata ko luttata ko moƴƴi kadi faati
timo kala tawto e Allah so taw ñande goo ara so a hewti ɗon a fewti Allah anndu ara koko moƴƴi waɗɗa ko aduna ɗo hara koko nafata yimɓe awa ɗum ɗon eɗen weltorimo fii ɗum ɗon en yejjitatamo fii ɗum ɗon en wakkiloto golle makko ɗen lutta no Bachir holliri no ɗi émission ji ɗi wonɗen waɗude ɗo ɗe ko fréquence gandal ɗo e affaire jeeɗen tout le temps en waɗa e ɗin ɗon fof ko sittu ɗon ñande Bachir mi lanni hettude site on ɗi ɗumandi o en waɗa e fof nder ton hara on say on tigi si yii emi ko windi ko yahay kadi jento jento ko fillita ko hara eɗen tokkodiri e ɗum ɗon fof awa sawi andi donc ko ɗum ɗon mi tawi mi mari min ko mi ɓeydita ɗo hoore o émission ko gonɗe wadde commémoration siradio on so woni hitande ɗo kadi o feƴƴini hara eɗen tori Allah yo Allah yummamo yaafo wattidamo e yaafaɓe hara mi ari yaa ɗo ɗe ɓaatimi ɗo togimɓe mi accida mi jolli taw haala on jarama monsieur Diallo eyi gon ko no holli ɗo ni tawa no fuɗɗorɗen ni docteur Siradio tigi tigi on min kadi ko waaden anndimo ko fewndo Boubacar nde wertino Bouba news .com ɗo anndi hari o yanno watton link kamboiro .org on haaden yii on link ɗon ndaari noon yii noon koko wii ka site ji toon noon wontuman no si wonti en ɗon ila jemma ɗon haa bindi wonti ɗanta ko ara himomude fi hen ɗum hayti menen de ɓe Sékou Touré nanngata ɓe tooña ɓe naɓa ɓe letta ɓe haa ɓe naɓe ka télévision radio ɓe wowla ɓe tooña hoore maɓɓe men hari ko meɗen ka l'école enen ko ɓe haaleno ko mbayti Ousmane ko Sékou Touré wiyata kon tun e yimɓe makko wonɓe ɓen lettude yimɓe ɓen to ɓe nanngude o kanko wonno ko haala tun wonno goonga ɓay ko ɗum tun anndano donc tigi tigi on yimɓe ɓen fof hara on sumano no sikka ko ɓuri ko hara on sikka ɓe tooñaaɓe moodi are ko goonga ko kamɓe bonnuɓe kamɓe woni anti guinéen tawa noon jakat kamɓe woni tooñaaɓe ɓen ko kamɓe noon woni les véritable héros guinéen yaa hari ko kamɓe kono anndi Sékou Touré no sikkude lutteeno e ko makko ko on sumanna o anndaano reetay o anndaano Allah lan toon o banu Adama haqqi on haqqi ñannde o ñannde no ɓurtude wallude banu Adama yo Allah wallu en wallitoren ɓen haqqille ɗon ko nafata en anna e laakara donc docteur Allah waɗi on site makko ɗon yaltini noon tigi tigi on seedeji e waajuuji buy sa yehino ka site makko ɗon pellet ko gonguɗa o ko gonguɗa sa fuɗɗi a udditi ɗuma on ɗon site makko on ɗon pellet ne ñande on hara an e ɗanagol o wonande na on jemma ɗon wonande ñandego ɓayti pellet a daare ɗon ha so sa jangi fi oɗo de o adda link ji goɗɗo ɓeeɗaɗe goɗɗo go kadi ɗaade yaha ɗon kadi jokka ɗon kadi ha wondi ɓay ɗon andi livre adaɗo on windede ko annduɗen kon ko Jean Paul Alata o ya français jo mo Sékou Touré nanguno ɗo andi ɓayti gouvernement français on geri ha on ɗon accitama o yehi o yaltini livre ko ɗum ɗon adi andinde yimɓe ɓen jaka ko hen ɗum wonno feƴƴure ɗi kañƴe concentration ji ɗi Sékou Touré darnuno fi tampingol lettugol yimɓe ɗum bonnugol leydi donc on livre o hendi on livre no woniri noon o waɗi o ari o downloadi mo toon o uploadi mo toon hannde nden kala ko yawɗaa toon tawi woni sijji ɗin no ɗumanni on yiye fof feedeji ɗin fof waɗi ɗum ɗon awa yimɓe ɓen goonga no mi holliri ni no mi wiiri ni naane heɓu feere yuddugol fof si tooñaama ari jarniimo kadi kanko tooñuɗo ɓe on gara ɓe jarramo ɓe geri ɗon kadi haa si ɓe heɓii kadi sabu ko wallal ɓe yaaɓe ñawndoyo lette ɗen ɓayde ɗo anndi buyɓe ma yaali ɓen ɓe anndi ɓen ɗon fof hari ko jukkuɓe woni jukkuɓe hay wuuru ɓen ɗo jooni no anndi ko jukkuɓe donc si ɓe yehii kamɓe kadi ɓe seedoyono ɗum ɗon no winde Allah waɗi noon kala ka winndaa ɗon ɓay si tawi wonaa au site internet ɗo ɗe ɗo ya anndu d' abord si livre on winndaaɗo
ma ɗum haajera heɓaamo ɓayde pelle taray ɗum ɗo wonaa ko weli fii docteur waɗi ɗo ɓedi on ɗo ngannduɗal ɗo livre on gayne tun ɗumannere docteur hara waɗimo ka sitti ɗon ara yiya seedeji ɗin fof donc min docteur ɓayti min fuɗɗike ɗon ko ɗon min fuɗɗi anindire noon mi watti noon noddudemo noddi docteur noon haa min juuti yewtude min yiidaade min yewti haa min weldi min naɓide o wayi wasi ko nene gooto an no manti ko wiyetalan Abdourahmane so noddila hinne tigi tigi on ko min ko kanko miññitilan hakke ñaandu o haalita o nodditalan noon no wurilan noon no waajotalan noon a hinne ko nene gooto makko wallahi woni waajaade ma woni noddude hara no gasi yaami ronki donc min naɓiɗi ɗo haa moodi vraiment min wannuɗo kadi organisation ɗo anndi ɗum e AGP association de Guinéen pour la démocratie pour la promotion de la démocratie ɗum ɗon fof kadi o wallitiimen e muɗum moƴƴa o hollugol men sifa ɗin peeji moori tigi tigi anndugol fita ari ka leydi ndin ɗum kadi ɓoreeɗa min buyi to e wonɓe toomaaɓe miɗa annduno toomaaɓe men wondi e muɗum ñannde goo mi holliɓe fi muɗum fi sitte makko on ɓen noon kadi ɓayti yehii daarugol toon ɓe haali ɓe janngi ko woni kamɓe kadi fina tawa maɓɓe on e fii taarika leñol maɓɓe ngol ɗon moori tigi tigi on ɓen noon kadi noddilan ɓe weltaniran haa moƴƴi ɓe wiwo heɓari mo tigi tigi on a waɗanilan ɗo goɗɗum hannde ko ɗumanni min mi ako heen ɗum o wiwo ako gorɗo ala ko o sittoɗe mi ɓurti anndude hoore am par ce que mi anndi kami iwi ɗon mi anndi komi hombo barki Allah e sitti docteur ami itoto ko honno docteur waawiri heɓde information ji fof fii taarika ɗi leƴƴi meɗen fof e fina tawa muɗum fof a hawti o waɗɗu ɗum aaden gooto dey bon awa tigi tigi on ɓen golle ɗon ko accani en kon on fof ko accani en ɗo mooɗi tigi tigi on ɗum ɗon on koko huunde nde mara prix hannde ko ɗum wiyetee moodi tigi tigi on so anani ko wiyetee kon bibliothèque national ko docteur accani en ɗoɗe hannde ɗon anndi hay ɗe yewtereeji ɗi watten ɗoɗe kiikireeji ɗin fof leƴƴi ɗin fof pour heɗaade yimɓe ɓen fof mori tigi tigi on no noddude ɓe ɗumanno ñannde ndaarɗa o annde tigi tigi on yimɓe ɓen fof no wattani yiili no anndi tigi tigi on goon kam ɗum fof ko barki Allah e docteur donc tigi tigi on haray en ɓurtii du'anaade mo koyen du'ano mo ñannde o ñannde ɗe golle ɗe waɗɗo noon ko yaltini kon ɗo toon fii tooñe ɗen ko ɓeya tooñaa kon ko ɓe ndi leydi meɗen ko soñjaa kon ko yimɓe ɓen tampinaa kon ko famille ɗin tampinaa kon haa jooni ko ɓe wullinaa kon Allah no waɗi jooni kala yiiɗo ɗum ɗo ɓernde muɗum kede pete ɓuttey on tigi annda pete awa aaden baa makko jaa ko tooñanooɗo par ce que ari on sumanna e anndaaro ɗum ma moodi makko jaa ko tooñanooɗo ma kaawu makko jaa ko tooñanooɗo wara ɓernde ɓuttira ɗum ɗon bete ɓayti jaka ha o an mbii jaka wa wonaa aaden makko on tooñi ko kanko ko aaden makko on tooñaa o anndi kadi aaden makko on kadi ko tambitinooɗo wallugol leydi ndin kadi darinooɗo yimɓe ɓen kadi ɗum ɗo wo kadi hiɓe weltaare ɗum fof ko barki Allah e golle docteur ɓen ɓen golle ɗon noon en fof watten ɗum ɗon jooni golle meeɗen ɓayti jogitagol ɗum ɗon wonaa ko weli fii dey ɗum ɗon on Basiru haalni on ɗoɗe no ɗuuɗi haa wonaa ko weli fii ko ma en fof wakkilo ɗen annden kadi kala wakkiliiɗo wallitii yimɓe ɓen tooñe ɗen yalti ɓangi annda fii tooñe ɗen fii ɗum ɗon ko ɗum no wallata en no tooñe accira e leydi men ndi haray ko Allah walan ɗon winnata mo baraaji ɗi donc tigi tigi on ɗum ɗo en fof no farlii en ergol humpondira e Basiru jokkanɗo en ɗum ɗon on ndaaren ko honno hettirten ɗi fof ɗum ɗon eren ɗum ɗon wona e junngo meeɗen ɓeyditen ɓay tigi tigi o ñannde piji wono yaltude Sékou Touré wari koy Lansana Conté ari wari Dadis ari wari Sékou Ba Konaté ari wari ɓayten arɗo ko waro Lansana Conté Alpha Condé no warde en haqqilaali sen wakkilaaki seeɗen e weltinaare ɗen kadi arɗo goo kadi harayno warde kono inchallahu si tawi woni hiɗen ndaade ɗum ɗo hiɗen janngude hiɗen en heɓe pehe no ittiren no accintiniren ɗum ɗo no donkiniren
war ko woni feƴƴe tooñe ko feƴƴi koye hoore meeɗen donc en anndi wakkilagol ngol ɗoore tambitoo ko ko docteur Siraw ƴacci en ɗoode acciri en ɗoode haray ɗum ɗon no farliimo bee e meeɗen donc ɗum ɗo wonaa sama kala kanko on hannde Allah ƴettitiimo imo e saare goonga en toriti Allahu lamɗo o yo Allah yurme mo yaafoomo yaafodemo e kala julɓe ɓen e kala moƴƴuɓe ɓen enen kadi ñannde yo fewnu e ñannde yetti hawto enen e moƴƴuɓe ɓen fof ko aljannaaji makko jooni Alaaji Sankara la wono kadi meɗen anndi tuma o docteur Siraji ɗon welduɗo docteur Siraji tuma o areno ko radio moɗon ɗo kadi aray ko sifanoo en yimɓe ɓen ɗo kadi ko feƴƴi kon e piiji ɗi fof tawa e fii e pular on woodi tigi tigi on alaa ko sifotaako e muɗum ko janngeten moodi waɗi radio on ɓurti waɗde radio on duɗal jooni haray onon kadi meɗen faalaa ɗo haray tawi ɗon heɗi ɓeytanoo en ɗoɗe yo ngayni watten yewtere nden e junngo siɗɗo makko ko siɗɗo meeɗen ka ɗon mbayte Alaji Ibrahima en mi sikki haray ko docteur Siraji hata ko bakkiraaɓe maɓɓe jooni feƴƴiniren noon yewtere men awa on sumanne kadi faa hin jama o kala faalaaɗo seeditaare ma ɗum faalaaɗo ɗo alaade docteur Siraji haray tigi tigi on hannde émission meeɗen ko ɗum ɗon woni jooni haray Alaji Sankara la kay ɗon heeɗi men watti yewtere nde e karamoɗo yo jarama noon kadi yewtereji waɗade ɗen fof mum ko noon woniri iwanneme Bachir arti e Lamine ari e ma Abdourahmane ko en anndu ɗo ko annduɗo fii Kamboiro ɓay kan kadi o sokanno tun o naɓano kan Alpha Yaya o letta o itta ɗon ɓe naɓa Kamboiro groupe maɓɓe on ɗum noon ari minen étudiant ɓe ɓen hari meɗen darti laamu ngu wowli yeeti laamu ngu Sékou Touré holni men awa naɓe men ka conseil national de la révolution o landi men ko no men yiiri awa révolution o no fewndori awa ɓe yewti hari ko ɓe windi ko coordination o comité de coordination on tuma ɓe yewti inde dey révolution on no yarde ɓaawo jaka ɗum woltanoke ɓe mawɓi ɓe fof minen min mooɓa min naɓa ka fédération kono Allah waɗi minen ɓe woɗɗinano men nde ñande kamɓe noon ɓe naɓano kan Alpha Yaya ɓe letta ƴetta ɗon ɓe naɓi Kamboiro kontuma ɓuri andude Kamboiro on koye hoore fenande jooɗi par ce que ɗon andi si on tigi nanngama o yahi o yii haray ko ɗum menen fof nanngano ɓen haare meɗen andi koye hoore fenande jooɗa toon ɓe waɗana yimɓe ɓen koɓe faala ɓe wolina on tigi koɓe faala ɓay mo lettama ha hewti nokkugo buy lutte e mum goy kono buy kadi ɓe a kasalamogo ɓe yewte ɓe joniteɓe woole koɓe faala wolde ko etta wonkimaki mbete kono noon ari wona ɗum ɓe lettete ha ɓe gayna ɓe wolina ɓe haa noon kadi ɓe ware ko ɗin seedeji fof o yaltintini a waɗi site ɗe waɗi kan o waɗi webu Fouta kono waɗno webu Manding kadi awa eɗon anndi manin ka ɓe darti kono noon wona webu Fouta on tun waɗi waɗno webu Manding o waɗi webu Foore webuji buy hari mo eɓɓi o waɗa e Filagine ɓayru o waɗno fii awa Samori Touré mi waɗay go émission spéciale fii Samori Touré fii anndingol ɗum koye nder webu Manding on woni e ko jokki e mum ko golle buy o waɗi en wawata sifade golle ɗe waɗi ɗen fof ɓayru ɗon andi ɗum ɗon on ko ɗerol woni e ƴettirde si tawi ɗeri wulure ɗeri guluje ɗiɗi no woodi o ƴettira ɗum ɗon gotum he ɗum wona sama kala de ɗum ɗon onno toon ara koyen andu ɗo ara muraduji buyno toon ko duwaɗen andude awa ara wona noon luttirta ara faalaɓe yewdude ɓen fof yewta e joni en jonneɓe woɓɓe no nder ga no faala yewtude kono ɗo e ɗum noon en ala juutinde ara Alaji Ibrahima sino woodi ko ɓeeɗon ara mi jonnitima micro on awa téléma fréquence gandal on yo on jarama Alaji en mi salmini ceerno Bachir monsieur Diallo Lamine e ceerno Abdourahmane en jarni on onon kadi
o masirɗon noon galajji en sakkitorum ɗo ko golle buyi fof sifotako ɓayde nafillagol ko yewtako ko ɓeyditugol seeɗa e nder ko yewtako no ceerno Abdourahmane en holliri ni min ko bappa si tawi gandal ngal woni ni e hoorele kadi ko yiiɗuɗo mum makko bappa on mi watta kadi baaba tiɗi pullo Fuuta on innayi wo ko bappa e bappe woodi kono ko tammiti ɗon konko baaba si minni Ceerno Siraji ko baaba yo henan o Allah waɗi mi wondi e makko lewru Konakiri e galle ɓen an o arno vacance e no mi wiiri noon e ɗe balɗe feƴƴuɗe ɗo harilla yalti tun opération mo docteur Alpha Taran waɗannoolan miñiraaɓe am ɓen fof yehi mais makko wonnoo ɗon mi wowtondiri ɗon ko o ekkitinmi janngugol livre jannga seeɗa darto miijitoo yaha sagara yeeso ndaara ko honno on sagara ɗo yuɓɓondiri e ɗii sagaraaji arani ko Bappa Sirajo ekkitinmi ndaarugol cinéma film on tubaaru 8 novembre no yaltiti ɗum film western italien e sabatale tu à tous sugu ɗum en no yalti ndaara film on tuma waɗa analyse critique a film o musidɓe am ɓen wonaa taarika on tuma anndi musique himo anndi kadi ko woni musique heɗagol musique kadi ko kanko ekkitinmi heɗɗoɗaa gimol nde wootere on tuma heɗɗitoyoɗaa hara ko guitare on tun heɗɗiɗaa on tuma heɗɗitoyoɗaa bason tu wattaɗaa to yili e bason a heɗɗoto ngol gimol ɗate wulure a ronkataa ngol ɗon kadi anndata si musicien jonno waawi ko kanko anndinimi ko sendindiri composition et arrangement o yiyay no windi arrangeur compositeur arrangeur suguɗin piiƴen fof ko Ceerno Sirajo tindininmi faaminimi ɗum fof e nder lewru on tuma harilan 8e layaade 9e musidɓe am ɓen komi inni ko jon gandal wo mi famɗi ɓayru ma mi haala on tini e nder website ji ɗi o ɓeyditi ɗin Alaji Sangare la ɓangintini jooni koy web hot Guinée on no ɗon feendo Mansour Kaba hawtotono yewta inna pullon ko raciste pullon ko esclavagiste no haa jooni no naati e maccu ngaako kanko Mansour Kaba ko Kaba o yetta ko web mandenga mo Bappa Sirajo waɗi on ko ɗon mi yehi mi yii livre windaaɗo le cahier coloniaux ko Framoy Berete windimo wonaa won ɗo o wonɗo e nder manden o e gandal Portugal kadi on ɗon andininmi yette Kaba ɓen na inde Kaba naatiri maninka muri on na noon ɓe naatiri no ɓe ardiri noon haa ɓe jooɗi kanka simo windi ɗum noon fof kontuma ɓe inni si Mansour Kaba inni pullo on ko esclavagiste jo pullo on ko aruɗo awa maninka muri on kankan kadi ko immigré boyi weltino koyno mi haalno ɗum ko anndingol jama on honto mi suudi e ɓunndu honto mi yahi mi ƴoogoy ɗum ɗon kadi ko barkella e Ceerno Sirajo on tini Ceerno Abdourahmane haali jooni ko holli ɓe toomaaɓe o website maɓɓe ɓe ɓeyditi e gandal maɓɓe on tini bukkuno nder ton no Ceerno Sirajo wayli no inne rite et vérité en forêt sacrée dans la forêt sacrée ɓe waɗi parenthèse Guinée française pays Thomas Guinée française masanta donc journaliste ɓe portoɓe tato arno faala natude forêt sacré masanta
ɓe waɗiti kala ko waɗete ɓe hetti ɗi ɓe ñiñi ɓe guri ɗin fii ko watte kon yawgol e waande ɗaɓɓitan yaayiraare waande nden itta ɗin sadakaji fof kono yo henan o ɓe waawano naatude on livre ko en 1953 winda livre o muti min Allah newnananno mi janngi mo ɓayde har zumanigi ɓiɗɗo o wakkilinoɗo ɗowtugol portoɓe ɓen hari no Côte d'Ivoire himo jogii copie on livre har mi janngi on livre mi yiti livre on e on website hikkiti kadi komi wi'ata musidɓe am ɓen hino neɗɗo ceerno siradio waawɗo heɗaade woɓɓe no woodi si ɓe toowi darnde ɓe sikka e wa maɓɓe ala waawɗo heɗaade faamuɗo waawɗo faaminde Allah nokkunomo ɗum noon fof kadi e ko ɓuri fotude komin meeɗata wi'ude kon go'o cuucal ko dokkal Allah holli mo aala ko huutorte ɓayti Allah naɓiimo e nde saare lette wiyeteende kan Alpha Yaya e Boiro o yiɗi o tawi Allah weeɓinaniimo yo senndudu yo wengu ɗon mo kala ara huutora no waawiri watti ɗum ɗum ɓundu watti ɗum ɗum caangol ka yimɓe ara ƴooka ka yimɓe ara laɓɓintina gandal mum ngal ɓayde ko ɓe sikkuno kon fof ko si ɓe ari ɓe lalliti ɗon ɓe jangi ɗon ɓe lallitata gandal maɓɓe ngal ɓe yita gonga musidɓe am ɓen ceerno siraji kadi ko suusɗo reedu o naafi dokkal ngal to si goɗɗo haali ko wona gonga o ama ƴettugol karaɓol makko ngol o winda o jonna kadi seedeji o jonna nokkure nden e ñalaande nden e no saayi on no piiji ɗin feƴƴiri noon no ɗi yuɓɓodiri noon o haala kadi fii hon ɗum o tawi ma o ƴetta karamol ngol o jaabo nayi dow taarika on ko goonga on ɓangata kono janngo itta e kumpa ɗum no fottuno toon kono musidɓe am ɓe doole ko waawɗen heɓude e koko ceerno siradio accani en ko annduɓe fuuta ɓen e faamɓe fii fuuta ɓen no gasa faamayla hiɗon anndi ko innete kaariijo no gandiɗi kaariijo no ƴoƴi ko wattanteɓe wili e mum ɓen na wurin himo jogii deftere ɓe nanden deftere nonne Samsul Maruf awa koko ceerno sirajo accani en ko Samsul Maruf Fuuta Jalon on hande ɓayri on tini ko aalaji fewndare nden huutorte fii cippirgol si internet no huutorede hande fii aybingol en enen kadi huutoron internet fii dartagol fii no fooliren kadi goɗɗo arda e kaafa mum teɓɓito ɗen kan kaafa makko fooliremo kaafa makko kan musidɓe am ɓen on acce hakke ko ɗum ɗon falno ɓeydude komi haali o komi haali hareno fandi lannata noon mi wawata noon lannude hino ɗuuɗi on tini on ti faalte hunde hande hewta yejjita andite ɓaawɗo harmul soodi carte mo $5 noddugol Afrique on tigi tappa ɗon haa ndaara si communication on feƴƴi on tigi hiwrondire tu yejjiti ko faalno haalde ko haa carte on kullani haa fayda ko ɗum heɓinmi ɗo ko innete kon takkuno yoorimme e juuɗe musidɓe am ɓe on acci hakke mer haat ɗo hara mi jarni on koye gooto hiɗen ɗo ko men ko golle men ko hino farli en no ceerno Abdourahmane wiiri no ko hino farli en kanko boy waɗi ko o accani ɓiɓɓe makko ɓen ka ɓe wiƴƴito o daɗɗani en internet hewtutum o ƴetti kan aala ɗon ɓayti Allah newnanno mo tawigol kanko e wonɓe ɓaleɓe aramɓe ɓen waawgol internet o waɗi ɗum e sookeje meɗen musidɓe men koyen danko
no mawɓe men ɓen débrouillori ekkitori cippiri haa fooli heɓi feere no daakora Fuuta Jallo so nani Fuuta Jallo naa golle ɓe ko golle mawɓe ɓe nde jaɓa ɗum Fuuta e musidɓe ɓe ɗum ɗo kadi ko ɗo yo e monsieur Bari jamanu kadi yimɓe no habbi ara aw buy no habbi ɗo aw Alaji am Alaji bisimilla ara ceerno Ibrahima ɗo mi yawdi ka auditeur ɓe si tawi no woodi ko ɓeeɗon ara monsieur Bari ceerno Ibrahima yewti ɗo hannde aw salamu aleykum mi salmini ɗon mi salmini on fopp ɗon équipe radio Gandal ɗon e équipe portal fibantal ɗon e auditeur ɓe ɓen fof mi salmini on ko joni mi hetti hari meɗen yewtore e goɗo haray hande fi siɗɗo meɗen wona ɗo wowlede fi muɗum on ɗon ko porto ɓen inni goɗɗo kon ko héros ko on ɗon ko hérojo meɗen noon iɗen haani mo kadi mantorde ko hen ɗum waɗi imo tawa e délégation yahuɓe ɓe Amérique immini ɓen Japon yo ɓe yahuɓe moƴƴina internet on anndi on ɗon wona aden sama kalaje noon on ɗon enen Guinée e Afrique fof no haani mantorde on ɗon on ko hérojo meɗen ko fii hen ɗum o calculani en haa o ndaari o tawi yo accan en yo waɗan en goɗɗum tigi tigi on ko hollata en ko woni goonga on kon e nder Guinée ɗi sitti jiɗi o acci ɗin ɗon ko ɗin anndini yimɓe ɓen wondema tigi tigi on ko hen ɗum woni goonga on e régime ko ɗi régime ji bonɗi ko secture e yimɓe muɗum ɓen ko waɗi hen ko haray meɗo mani ɗiɗo piihoye buyi ko ceerno Siraji yewti hen ko Alpha Amadou Bouria waɗi mo interview vraiment e ɗin ɗon on haade yejjitataɗi e haray iɗen tori jomiraɗo yo Allah yurme mo o naadoyamo aljanna balɗe ɗe o faɗi ɗen yo Allah tokku e geɗal ɓe makko ɓen aray ɓe tori Allah kañum kadi yo Allah hokkor geɗal ɓe makko ɓen gandal sifa gandal makko ngal haray min meɗi du'animo ko ɓuri e ɗumannade haray ko ala ko ɗumannoɗen en fi oɗo en duwa ka yejjitude fi makko ɗen duwa andinde e jamanuji ɗin fewnoɗo jamanu woɗugol ngu fewnoɗo fof ɗen duwaɓe andinde fi o ɗen duwamo andinde kañum kadi valeur oɗo ara en torike e ɓeygore makko nden fof yoɓe yarlomo siɓɓe makko ɓen e yiɓɓe makko ɓen fof yo yarlomo aray ko ɗum ɗo min marno kon ɓeyta toon allahuma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jarama aray monsieur Bari manɗa so yeehi ka auditeur ɓe mako on num mayi ka auditeur ɓe ala Dieng na mayi ka auditeur ɓe allo 7 06 on jarama de assalamu aleykum wa rahmatullah ɓeyde hittomon ngo assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama awa si Bari jaaɓe ala toon waaleykum salam on jarama aray ko tooli moɗon eɗe heeɗi o awa haray mi ɗo mari piiji ɓuri komi wola mi annda haray konɗo mi fuɗɗorto Oumar Teli Diallo mi wiyete komi woni président communauté Guinée noon Chicago ɗo Illinois e Iowa hari noon miɗo mari émission Guinée View miɗo innamo histoire du Fouta Djallon fayda haray ko min nata ceerno Sirajo Ba ko américain ɓe innata ɗo mentor haray ɓe wona nilan ko innete mentor ko 2011 min e maɓɓe ɓen anndidiri tawi ɓe honno docteur Saliou Camara no organise symposium Washington DC haade ko ɗon min anndidiri for the first time en min anndidiri ɗon ɓe vraiment
tawi ɗon hannde toon ko jooma ganndal tawi ɓe séduisi lan ɓe yewti tawi hiɓe anndi fi histoire Fouta Djalon on fof on tuma ɓaamen yiidi ɗon kila on tuma men ko noon mi fuɗɗi waɗde implication fi affaire communauté mi fuɗɗi yewtude mi nodda ɓe jonnanmi conseil haa no mi fuɗɗori waɗugol émission ni Guinée View on tuma e nder yewtere amen nden ko ɗon mi yettilan fi web pulaku web Fouta etc awa woni ɗon haa mi invitiɓe émission ji bus min ɓe jooni hara mi faalno fuɗɗade ɓa hara histoire Fouta Djalon on no mes interprète ha sago am mi fuɗɗoto émission fi affaire Fouta Djalon ɓe ari ka émission ji en ɗon min fuɗɗi sono o mi invita ɓe min fuɗɗi yewtude émission fi la Guinée fi Sékou Touré fi Diallo Teli pratiquement fi Guinée fof ko noon min fuɗɗodiri on tuma min ɓe jooni hara mi faala fuɗɗade émission fi histoire Fouta Djalon on tuma noon mi yehi ka website maɓɓe mi fuɗɗi waɗugol émission haray mi randunoɓe hommage ka union Fouta waɗnoɗo Indianapolis ɗe balɗe ɗo wanno ɗon discours mi waɗi ɓe ɗon mi randani ɓe ɗon hommage joni ɓe woluno hunde wotere mi faala si tawi frère Bachir no ɗo ma ɗum kala wonɗo ɗon onon fof mo wonɓe ɗo ɓen fof si tawi woɓɓe mon no waawi ɓa haray meɗen pular ngal ɗum anni moƴƴa iɗon waawi haray hiɗon waawi traduisude awa ka nder émission ji ñannde goo ɓe arno ka émission am ɓe inni d'ailleurs ça m'avait marqué, ça avait marqué tout le monde, enfin pratiquement tout le monde. Et cette phrase, je l'ai toujours retenue, je pense que je l'ai toujours avec moi. Voilà ce qu'il a dit. J'aimerais que tout le monde écoute attentivement et que vous essayez, enfin je demanderai à frère Bachir s'il peut traduire correctement ce qu'il a dit. Il a dit ceci: avant d'être guinéens, nous sommes d'abord qui nous sommes, nos ethnies, nos langues. Si tu n'es pas basé sur des racines fortes de ton identité, tu deviens une sorte de lait homogénéisé, une sorte d'individu sans référence. Alors, le jour qu'il a dit ça dans mon émission, ça a créé tellement de controverses et je l'avais mis dans les réseaux sociaux parce que ça m'avait beaucoup marqué. Alors, je lui ai envoyé un email, je lui ai dit, tonton Siradio, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là? Alors voilà ce qu'il m'a répondu. Je vais lire ça avec vous. Bon, peut-être frère Bachir, si vous avez le temps, ou en tout cas qui que ce soit, le panel, je vous prie d'essayer de traduire. Voilà ce qu'il m'avait répondu. Il dit, enfin, c'est moi qui parle. Lorsque je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce qu'il a voulu dire, il m'a répondu ceci. La Guinée française et la République de Guinée datent de 1896 et de 1958 respectivement. Le Fouta Djalon théocratique exista de 1725 à 1896. L'entité foutanienne, multiethnique et musulmane est antérieure au pays appelé la Guinée. Même chose pour les 3 autres régions naturelles. Je pense qu'il y a eu des témoignages tout à l'heure sur les 3 autres régions naturelles et aussi sur les sites. Alors je continue. Je cite tonton Siradio. Le colonialisme français créa le territoire actuel en 1896 sous le nom de la Guinée française. Toutefois, encore aujourd'hui, l'essentiel de l'identité d'un Poulo, d'un Mandé, d'un Soussou, Guerzé, Thomas, Kissi, dérive non pas de sa nationalité ou citoyenneté guinéenne, mais de la culture de sa communauté, ethnie et de civilisation. Ainsi, la désignation par le baptême, nom, prénom, et les autres rites de passage, éducation de base, fiançailles, mariage, héritage, divorce, religion, enterrement, sont autant moulés et apportés par l'ethnie et non par l'État colonial ou post-colonial. Lire, entre autres, les ouvrages suivants sur Web Fouta, notes sur les coutumes Peul et Fouta Djalon, coutumes sur les Peuls du Fouta Djalon, institutions politiques du Fouta Djalon du 19e siècle.
ce qui n'empêche pas ces derniers d'administrer selon les normes, méthodes et techniques empruntées à l'Occident, carte d'identité, passeport, école, métier et profession, parti politique, etc. Alors, tonton Siradio, c'est toujours lui qui parle. Hein. Il dit « Mon affirmation se base donc sur l'antériorité des sociétés précoloniales et sur le rôle très imminent de la formation de l'identité individuelle et collective dans une ère de la mondialisation qui tend à s'imposer à une culture commerciale et de la société de consommation. » Donc voilà ce qu'il m'a répondu et il a dit que ça suscite beaucoup de recherches et voilà. Alors, frère Bachir, souvent ɓe no ka émission si mi hinnino ko fulane ɓe non wona no innete ko pullo innete haray ko plural pullo on woni fulɓe. Et j'ai beaucoup de témoignages à faire sur Tonton Siradio. Je ne peux pas vous dire. Et par la Kadiwatahune, pratiquement tous nos échanges se sont toujours. The last exchange email that we had was August 21st, and Hande for August 20th, and Andy Trofada, ça fait un an qu'il a me wayne niri. Et fait email diamant fop ko August fayda ɗi waɗi ko ɗum mon narɓe joni so haray kadi dernier témoignage komi watta kon ɓe innanno min e jiyogo araynoɗo ka émission souvent haɗa ɓe yiɗinoɓe moƴƴano ino ko ɓe yeetinolan kon ɓe inni ɓe inni wo siko sago maɓɓe minen younger generation on ɓe arayno ɓe inni wo si tawino siko sago maɓɓe misin ɓe wawno arde balɗe tati ma balɗe nayyi mi yaha Washington DC ɓe formanmi ɓe ƴetta kala ko ɓe anndi ɓe halfinanmi wo par ce que fewno ɗo jooni ɓe inni wo haray balɗe juuta hay gooto annda honde tuma mayata ko noon hayɗo kon conversation ɗum min sakkiti yewtude alors mi yettota ko ha honto mayde maɓɓe nen ça m'a tellement touché je peux pas vous dire jusqu'où et c'est à travers toutes ces émissions que j'ai connu l'histoire du Fouta Djallon fayda mi yii convention Djiboui mi yono convention Columbus, Ohio, Tindi Madina, où j'ai parlé de l'histoire du Fouta Djallon, que Kassit Mabbe Miti, témoignage de Mabedi, Indianapolis de Sakitoro. Alors, émission d'histoire Fouta Djallon, j'ai dit, dit, fop, ko sabu Mabbe Kambe, Siki, Kayurabe Mom, le frère Bachir, de Windy livre sur l'histoire du Fouta Djallon, fait de Coron, mais inspiré, non. So, mi jatte ɗo, pour le moment, andi haray auditeur ɓe ndoɗuɗi si tawi ɗon wawi haray traduire ko ɓe inni kom et je pense que on citation maɓɓe ɗon pratiquement ɗum ɗon wonanilan joni une référence pour tout le monde fayda ko ɗum woni wadde ka réseau sociaux ji haray on jarama boyi e on acca hakke simi juutini e miɗo yetta auditeur ɓe ɓen fof e haray kadi encore une fois mi torike on yarlago frère Bachir e famille on pop kala wonɗo ɗo aray ɗum ɗo wona perte onon tun ko perte ɗum ɗo enen fof Guinéen ko perte Afrique tun haray komi ɓeyditata ɗon wona web Guinée tun wona web Fouta tun ɓe waɗi haray ɓe waɗi ɓuri ɗum ɓe waɗi web Africa ɓe waɗi ko innete wiki Guinée no waywa on wiki Guinée ɗon no waywa si tawi sa inni Google seɗa faalaɗa ɓittude goɗɗum haray kadi mi sikki ɓe woni consultant au documentaire mo ɓenata Prince Among Slaves haray piiji boyi no sikki tout c'est fuɗɗike ɗo wolde fiifiji ko ɓe waɗi comme si kasen han lande ɗo haray encore une fois on acceyanayla hakke si tawi mi juutini assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum salam haray ko firaɓe ɗin golaray ko yewtugol fi ganndo wona ko weli fi ko balɗe e lebbi no bon en arta e muɗum si Allah jaɓi haray ko holi ɗo ko firete kon hari ɓe yewtude kanko e koto Ceerno Siradio on innimo wondema aɗo yimɓe ɓen innitade Guinée en hay mo kala yo wonu ko woni kon andita wondema ko naamu on watta yimɓe ɓen wona tun ƴettegol winde ni kaydi innama wondema wonti Guinée wona nationalité ko ɗum noon hara mi sikki o faalanno tigi tigi hollude yimɓe ɓen nationalité ko concept juridique
il a changé de nationalité kono awata changé de quoi kisien quoi pullo quoi maninka awata donc yimɓe ɓen andi to moƴƴa piiji goo ina wawi ƴettude ɗo e hande wayinde ɗo hande Guinée inna arano si nationalité guinéen ka kono awata inde arano si quoi pullo sa ɗum sigi si tawino ko yetta Dialloɓe laami ɓe dumbeteno en tout cas yimɓe ɓen hareno andi haqqille ɗen fuɗɗike sottude hayso Diallo yetteteɗa donc en andi to ko ɗum noon o wonno heƴintinande yimɓe ɓen ko yoɓe jaggo kaɓe woni ɗon aduna fof mo kala ko jibina ɗon ko ɗum ɗon woni fii makko wata yimɓe ɓen hersir ko yoɓe nafitor ka yimɓe ɓen inta ɗo min komi Guinée mi yejjiti komi ɗuma no hawni haysi tawno Guinée ko leydi wondude e soobe e wondude yarde yeeso kono leydi argol inna kañum mantora inna ko Guinée wona mantagol ko aydingol innuɓe no faala anditude naamuji mumen concept Guinée on ko waɗana ko fii aydingol yimɓe ɓe aray ko yimɓe watta yiila e ɗum ɗon nationalité ji ko darnugol nation wona ko weeli fii ko duuɓi temeɗɗe watta si nation ñiiɓa hay si nation ñiiɓi yimɓe no waawi wonde e nation goto ara mo kala no wola ɗengal muɗum ne reeni Canada ene reeni Suisse ene reeni Chine ene reeni Vietnam kala hayso ko tawi 91% ko tribu goto donc yimɓe ɓen accu naadegol e o concept de nationalité haray ɗum no mi commenta woni komi feriɗa kon ko ɗum ɗon o faalno wolde ñaade min yewtano très souvent yimɓe o inna ɓe o anni law o ethnie c'est la forme la plus homogène wonnugol état ko ɗum woni ko ɗon état ko ɗon jooɗi no ya famille yimɓe nawi jogodirade ko ɓe wawi waɗirde hakkude maɓɓe ton ko sa waɗi janan no haray no sattirayɓe donc koye wata yimɓe ɓe yiggitu ko jeeya ɗon wona mantoragol wona bonnugol fi goɗɗo kono arɗo innuɗoma ya yejjitu wondema ko hiɗa jeeya ko hiɗa jeeya e leñol hiɗa hani dankagol ngol arɗo innuma ya weltina ɗum ɗo o ko gañoma wata miijtinde laaɓi ɗiɗi ko gañoma hara o faala ittudema ka wonɗa ɗum o naɓama ka o faala woɓɓe ya wonu ɗum fino haajitoroma donc yimɓe innata ɗo ko ɓe Guinée en ɗum ko concept juridique no wawa changé ɗo yarde ɗo ɗum holliri noon ina aro noon si joni ta Guinée fof hannde nde yarde ɗo ina aro noon si hiɗa wonde américain ɗa ñande go change ɗo wona français buye men ɗo ɗen jogui nationalité ji boyi donc yimɓe wattan yiila ɗum no moƴƴa haray ko ɗum noon mi mari komi commenta ɗon e mi fira kadi rapidement fiyata ɗo ɗimanɗaniɓe gore no heeɗi ka ligne wassalam yo jarama monsieur chose Abdourahmane haray ko ɓeydata ɗon ñande goo min e makko e woɓɓe hari meɗe yewtude on tigi inni o pullo ko arabejo minen ɗiɗo men daaridiri o inni jaabo min yankari jaabo ɓay ko sanakuyagal ngal no hakkude amen ko tiiɗi o inni jaabo goy min yankari jaabo on tuma inni he pullo ko pullo nani pullo na arabe pullo ko pullo acce wigol pullo ko arabejo ko ma ko ɗum ɗo min awa ko ɗulle tigi pullo ko pullo awa ko yewtuma kon kadi Almami Bocar biro ko 1896 wawa kono gouverneur on arno ha timbo ɓay o wawama ɗum ko 1898 waɗi gouverneur on Dakar o arno rewi Soudan français o tippori noon sigiri o ari Kouroussa o ardi noon ha o naati timbo ɓay o ari timbo o sihi ɗum e Fouta Diallo kaydiri ko waɗi Fouta protectorat kono ko hawre ɓe o yimɓe ɓe o suɓinoɓen o waɗi ɓe almami ɓay miɗa sifade ɗum ka ɗuma ɗon o waɗi ɓe almami ko nen hawre ɗo waɗi ha ɓe bonniti fi protectorat o ɓe inni joni o Guinée woni o Fouta Diallo woni colonie ko ɓawa ɗum ɗon Guinée waɗa ɓe ƴettoy noon on tuma hottu Guinée ɓay haari ɗum ɗon telema hottu Guinée on ɗon ɓayru haari Fouta no yehi ha Sareya ka wiyete ɗon Kouroussa joni ɓe taƴi telemma kankan o ɓe watti e hoore Fouta Diallo ɓe itti baskoto on
ɓay hay ɗum ɗon fof mum hayde ɓe yoɓayno duuti français ɓe attinoɓe arde ɓen ɓe udditi konka comptoir ji ɓe yoɓayno duuti e timbo ɓe inni joni ɗum ɗon fof yo watte nder Fouta Diallo ɓay hayde ɓe ari ɓe jooɗika ɗon ɓe soodi leyɗe e juuɗe sosoɓen ha ɓe gueri dolnude ɗon ɓe joɗɗini gouvernorat on e ɗuma on fof mum ɓe ƴetti ɗum ɓe watti e hoore Fouta Diallo ɓay hari ko rivière du sud ɗon wiyete basko toon hay ko ɗum ɗon ɓe waɗno colonie maɓɓe on rivière du sud ko ɗum ɗon ɓe watti ɓe ƴetti noon inde nden ɓe inni joni ɓe change inde Fouta Diallo nden ɓe poɗondir ɗum ɗon haka assemblée nationale française kono ƴetti Guinée ɓe watti ɓe inni yo inde Guinée française ko nden tumbere ɗon ko ɓe waɗi ko foore on koye à partir de 1917 watta e hoore la Guinée ari ɗum tawaka e Guinée hari goɗɗum ɗum koye Côte d'Ivoire jeeya goɗɗum ɗum ko telemma Libéria e Sarlon on jeeya kono ɓayru ɓe famodiri e Libéria ɓe waɗi frontiére on ɓe ƴetti ɗum on ɓe watti ɗum ɗo hoore Guinée hoore Fouta Diallo ɗum ɗon watta e hoore Fouta Diallo ko ɗum ɗon fof inna Guinée ko ɗum woni on yewtude kono ɓay noon kanko wolta direct ɗon andi ko aden diplomate jo o natale e ɗin détail ji sina ɗum goto waɗa innu lagine ko maninka jeynu o lagine makko o hay goto maɓɓe jeeya ɗum ɗon ko Fouta Diallo ɗiɗa fof ƴetta watta e hoore Fouta Diallo ko ɗum yimɓe duwa famude yimɓe yeggitu wiigol pullo ko arabejo pullo ko ɗum ɗon pullo ko pullo ko ɗum woni doole pullo on ko pulagu on a yiyata pullo e nder Afrique on fof mo ko yawɗa o mo wondi e pulagu ko ɗum woni pulagu on ko fina tawa men on teddugal ngal e ɗumaji ɗi e ko anduɗen kon ɗum ɗon e wata sellude ɗum ɗon ko ɗum fof o yewti ɗon ko Bachir sifi kon ɗon ko ɗum fof o yewti ɗon ɗum ɗon change tako siko a pullo ko a pullo goɗɗo watama ittude e pularayagal ma ngal haysa woɗoyi haala goo haɗa toujours goɗɗuno toon ko anduto ko a pullo aɗa ko ɗum noon falno ɓeydude fi jabagol awa ko Oumar Teli woli kon aɗa ko wana noon on tigi Alaji en ko ɗum yinata minna kondirde lagine nden ko Fouta Diallo kondirde ɗum wayu dur autour duquel tout a été aggloméré pour donner la Guinée pour Fouta Diallo no jarama ko ma ko selluɗo Alaji en so tawi no woodi fayin faalaɓe bon are hoɓɓe no gami dara si ɓen noon faala ɓeyde ay Lamine yaldi woɓɓe no ga gilaka aranu mi anda no gasa hara ɓe mari ko ɓe yewta ɓe télé Washington ton allo 1227 numéro mo on no sakkitoɗo ɗum ɗon allo ko numéro télé Washington ko 301 sikki ɗum ko Washington ton ako mi anda noon si tawi wona doyen makomɓe ok ɓe wolale gandi ɓe falaka wolde na ƴetten tun ɗo joni mo hawɗen ala jarruga ɗum mari ko ɓeydon jaram docteur mi wuri kon docteur Alaji mi wuri ke auditeur on fof mi andi gestanala moom jetti on ɓeyde hito mon gon ala jarruga alam andi e wayndiriɗo en hay on kamo ɗo ilandima ɗum hari fayida en ala yidde hannde noon on ti wiyo naatu ɓarani émission hanki wonde fi docteur Siadio Holte hannde wi naata ɗo ɗen jento yewtereji yeɗɗuri ɗo ɗen heɓa konti maani to hare wallahi ɗi yewtere no weeli aden ko hatti ket ɗi yewtereji moron ɗo ɗi yewtereji ko monsieur Bari sifi ɗo monsieur Basiru goɗɗum yiɗi ɗum haa ronka heɓata ka ɓaramijo mum e fe golle ko ɓeeɗo kadi waɗani kon leñon waɗani leydi ndin koɓe yaltini kon o histoire o ko wawi ko yaltinde o histoire ɗo e gandal maɓɓe wallahi ɓe acci ko jama on miijito haray torike Allah yo Allah yurme en yaafoɓe torike Allah yo Allah yurme en yaafoɓe Allah ɓe ka aljannaji yo Allah haray ko ɓerol ɗo aɗon hiwragol ɗon ɓe naati nder gaɗen se naati nder gaɓɓe jentagol ɗum ɗo ɗen haray mbi assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum assalam jarama aleykum assalam on jarama balɗe koyi atamin ɗo balde allo wi on ɗani oye Alaji en on jarama no mi ɗanaki ko nanenni mi naati ɓaɗa mi suivare émission ko fuɗɗorde mais mi yekuti seeɗa résumé mo wol ɗon o fi enen fulɓe ɓen
vraiment on tiki no weltori ɓe wona sifede hoore mum ɓe ɗo mi nanino fi maɓɓe mi apprécie kadi intervention teli o teli ɗon c'est un ami de lycée woni jooɗoɗuno ban goto en wayri wi nongoy sikimo Washington alay mo jenti ko Ismaël Balde ay ko mi révisionanoɓe e matto donc ara vraiment on tigi no weltori wonugol pullo par ce que pullo ko yeehi o to wondi e naamo mum e teddungal ngal et le peul se fait distinguer par ça donc on tigi no weltori no mantori ɗum ɗon donc so tawi woɓɓe hannde c'est une question de complexe woɓɓe tan sa landi keɓa henni vous êtes peul na moi je suis guinéen tout court donc ara min si goɗɗo landi keɗa handi avant tout c'est vrai que je suis guinéen mais dans cette entité no woodi ko mi rattache donc ara vraiment on jarama albarka Allah moƴƴi leñol mengol okkora hen tettugal ko yawɗe o okkora hen laamu ngu alay ko ɗum hay ko mboola merci beaucoup alaji jarama Oumar Telli no faala ɓeyde ɗo goɗɗum pour 1 minute ara hetto manteno waɗen conclusion d'accord Telli way oui aɗon jarama on acce hakke Ismaël ɗo yettamo ɗo aɗa ɓe yettaɓe fof ko gonga makko noon ko mat o révisayno mi mene mi révisanamo français siko ɗum ɗon partout gasi ɓe honno ñande goo mi adduno historien ɓe guinéen ɓe wiyeteɓe Boubacar Bari ko kamɓe wonno chef département d'histoire Cheikh Anta Diop Sénégal ɓe woni retired ɓe jooɗi Sénégal kamɓe tonton Siradio ñande goo ɓe fottuno ka émission où j'avais débattu sur l'histoire contemporaine de la Guinée par ce que ɗon anndi ɓa on citation ɗon ɓe waɗimo ko fewndo liiguerewi fof wonno e wadde Guinée alors ɓa mi waɗi ka réseaux sociaux ji since it's the youngest generation si surtout no polémique njano fi honno par ce que hari fof no innude ɓe ndaari côté ethnique on ɓe ndaarali ce qu'il a voulu dire expliquer carrément so alors c'est juste anndingol on ko haa honto hari vision maɓɓe on ka hewtuno ɗon fii ko ɓe wowli kon alors c'est juste anndingol on si tawii goɗɗo d' abord koko woni kon leñol makko ngol ɗo yo wonde Guinée josinaa ɗum haray no waywa koko ɓe inni kon alors ɗum ɗolle kadi anndirton wonaa fii pullo Fuuta tun ɓe inni ko fof wonaa pullo Fuuta wonaa Soso wonaa Maninka ko leƴƴi ɗi fof par ce que ko ɓe inni wo aujourd'hui l'essentiel d'identité d'un pullo d'un Mandé d'un Soussou d'un Guézé d'un Toma d'un Kissi dérive non pas de sa nationalité ou citoyen guinéen mais de la culture et de sa civilisation de sa communauté et de son ethnie. Alors c'est là, beaucoup de personnes ont compris effectivement ko honno ɓe falno wolde par ce qu'on fof on tumata e ɗon anndi par exemple oya honno Alain Foka souvent ɗo yo fuɗɗade émission makko on ko innata ko nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un pays ou d'un peuple car un peuple sans histoire c'est un monde sans âme. Alors min kadi citation maɓɓe on wonani la référence si émission janning sur histoire Fouta Djallon fayda ɗi fof ma joni leeron yoni jogiiɗi a jarama Telli yaharay on acce hakke no woodi no témoignage ji ɗi goo ɗimi falno wadde ɗo ko ɓe article kumoɓe publie no kono gasi joni woɓɓe gol faalaɓe témoignude nata e on tuma aɗa jarama ɓeyde émission ji ɗi hoore docteur haray alaji tankara hay ko fullo men gonno attaqude docteur Siradio tigi tigi on no marno no waajino en no waajo aden no waɗa ɗo no anndi ɗo hannde kadi woni heddi faaɗo kono docteur so ande mi yewtunowo docteur wallahi o arteran par ce que a fuɗɗo tun docteur o arte standard wonde identité ma wonde ko a pullo
ɗum le pellete hannde nden kala ndaare ɗum ɗo mi waɗi ɗum ɗo enen ɗo fof defi mo beeyo miijitii ndaara ko henndu woni pulaago tigi pullo tigi o waɗa hoore makko pul o ndaara so heɓataa teddungal woni hakkunde meeɗen e arabe woni hakkunde meeɗen e français woni hakkunde meeɗen e maninka woni hakkunde meeɗen e forestier kala ka yawɗaa sa woni ka wonɗaa ɗon pullo dimo a joktii ka wonɗaa ɗon pelleta heɓe teddungal donc fiila Guinée on si tawi woni konko ɓe yiyata ko en wiye ittey identité on arten ɗum wiye enen ko en Guinée en ɗum ko démission ɗum moƴƴanaala Guinée ɗum ɗon haray no tawa haray ɗe mari feloore e si tawi Guinée yaaraade yeeso donc haray Bachir mi wiimi jutno yewtere e todi on faali e onon e famille o fof yo yarɗo docteur na onon tun fuutori ko enen e fuuti ko en fof docteur fuutori fuuti donc haray tigi tigi on fa yimɓe nan yani famille on yo ɓurto yarlaade yo Allah wawnu en kadi jogitagol tampitagol ko accani en ko jooni haray Bachir tawi ɗon heɓi min jutnoon ɗo onon kadi ɗankano en ɗo hannde haray ɗon on mbani e yewtere nden banu adama fi mum koko daroto no wona wonniri o ko accani en batte ko ɗum ɗon toriɗen ko ɗum woni gurdam wonduɗan e baraji haray koyen wakkilo soobinoɗen dankoɗen ɗon ɗon haray no feere heɓori o mi hollita yimɓe faala taw hettude website ɗi mbar haray golleji ɗi no tiiɗi si website ɗi hettike on tuma fuɗɗike wadde piiji ko ɓeyditen hara en waɗa conseil ko ɓeydita hara yimɓe ɓe ko windete toon ko winda ko wondi haqiqa wona ko imminiri haala tun ɗum ɗo wonanayi maande e ka fayɓe ɓe jannga ko ɗum ɗon woni intention on hara on tuma créa fondation mo ndaara si tawi ɓaade mi fuɗɗike ndaarde fi fondation fi financement kono si tawi mi jogaaki clé accès website ji ɗi mi ala wadde développement haray no ko kara han onti heeɓi taw ɗuma fondation kono ɓayru si Allah si balɗe juuti ɗum ɗum fof e yewtana waɗen un conseil ɓayru wona wonu hara ko min tun kippi ñande tawi mi ala ɗo de hara ɗum ɗon kadi darike hara mi faaleto yimɓe ɓen anguiso faalaɗo anguisa de no wawi addude ka website no addude lan email waɗa conseil hara ko ɓen ɗon kippi fi muɗum hara mot de passe ji ɗin e ko windete ko fof hara ɓen fof no falti fi muɗum hara na goto tun jogui haray en seeɗa e hoore ɗum ɗon waɗi de ngahadi haray yarloɗen feƴƴinɗo on yarlagol feƴƴinɗo kam wona ko farli en mari koyen julɓe kono ko farli en ko hikki ɗon koyen toppito golle ko ɓe waɗi koye yaññande ɓayri ko ɗum Allah addani en ko aduna ɗo ko fiyen tippir fino gurdan adura ɓeydora hay si welali hay si lutte welata hono mo kala zurriya kala koye ar ɓeydi tabere ko wawi kon haren yaafodiri e hoore ɗum ɗon en diisodiri e hoore ɗum ɗon en seedi e aadi e hoore ɗum ɗon wassalam ara diwata yejjitude ko kalisi noon kadi wawata wadde ɗum ɗon konko falɗa wadde ɗon mo kala ka woniri ɗon si tawi wawata wadde ɗen golle ɗe duwaɗa wadde wawɓe wallude ɓe ɓe arɓe wallito kono noon ko ɓurata wallude kon komo kala men yo ukku juuɗe ɗen ka jiifa yaltina mbuuɗi ɗin maruɓe ɓen yoɓe jogani ka juuɗe ɓe jonna fiimum aray ɗum ɗon on compte udditete kadi waɗe direct ɓay joni no wonti naɓira mbuuɗi ɗin hara ɓuri yahaali e banque ko ɓe wiyata kon gel maruɓe feere ɓen fof mum e waɗu gel o naɓa e ɗum ɗon on en ɓurte laɓɓinde ɗum ɗon en wolo e awa e nder ɗe balɗe areede ɗo awa ka radio jonnen ɗuma o waɗen ka site internet ji kadi adresse ji ɗin kolno gerdete aray ko ɗum ɗon woni noon ko ɓeydita ɗon wata e yejjitude ko kalsi on kadi wallitoto aray kono noon tembuɗo tumbitongeji amen bala uji yo tembu mo tumbana en allahumi torike ma faabito men hiwu men wota yedduɓe jamfito men kala magaño wiiɗo no lorrude en yo alko adade o hewtude en
siwana allahu nangani en ɓe wonɓe e bonnude bannana en miɗo felliti ande waɗay kame en yo faabito en yo tambito en taw accutuway ɓe hoore men himo andi no fandiri doole men galu ɗuuɗa feere no majjiri en yowanaɗo galonji ala e men yo faabo taw accuɓe hersina en e ferɓe no naati e diina men hino jiiɓa no dinga e hoore men piya julɓe no wirta ɓe ñaaɗana en fena tooña ɓe hippo kambana en jara jeena no murtina ɓiɓɓe men kala jannguɗo alqur'ana men hadi bonki ɓe kuɗɗa ɓe en nora en jooman suuɗaki ma nde amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni jooman wawuɗo yottano men jooman suuɗaki ma ande amen gasataka mi holle ko an tagi men hiɗareni ko yedduɓe jinsata men koni jooman wawuɗo yottano men amin ya Fréquence Gandal.